بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان 10 لوگوں کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ ایسے 10 لوگ جن کو موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ خوش نصیب 10 لوگ کون ہیں؟ نزاع کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکی عطا کی جاتی ہے، جیسا کہ سند ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک اور روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی ہے، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزاع کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں جانتی۔ بس مذکورہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نزاع کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ ناظرین، 10 لوگوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، دنیا میں 10 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نزاع میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا سارا پانی پی جاؤں، اور اگر بالفرض 7 سمندروں کا پانی وہ پی بھی جاتا ہے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیاں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ 10 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کے۔ پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے، سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی والدین کے مرنے کے بعد، وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہو، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بر وقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہے کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ دے گا۔ بعض دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا اس کا حصہ اس کے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہن بیٹیوں کو جہیز دینا فرض نہیں ہے جبکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورت کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورت کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کے ترکے میں جس طرح ان کی نرینہ اولاد کا حق ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق اور حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے طبقے پر بیٹوں کا خود تن تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم رکھنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کا وراثتی حصہ اس دنیا میں دے دے، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी की बादशाहत भर ज़मीन भी आज़राए जुल्म लेगा, क़यामत के दिन सातों ज़मीनों में से उतनी ज़मीन उसके गले में तोग के तौर पर डाली जाएगी। एक और हदीस मुबारका में है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वारिस की मेरास काटेगा यानी उसका हिस्सा नहीं देगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी जन्नत की मेरास काट लेगा। याद रहे कि जहेज की रस्म इस्लाम की रस्म नहीं है बल्कि यहूदियों की रस्म है, और इसका बड़ा नुकसान ये है कि जिस तरह यहूदी औरत को बगैर जहेज के कोई शख्स कबूल नहीं करता, आज उसी तरह मुसलमानों में भी औरतों की शादियों में सबसे बड़ी रुकावट जहेज गरीब आदमी की बेटी है। इसी तरह अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं बहन का वरासती हिस्सा तो नहीं दे सकता, अलबत्ता जब उसकी शादी का वक्त होगा तो जहेज दे दूंगा, तो ये गुनाह है। लिहाजा फरमाया गया कि बहनों को बर वक्त हिस्सा देने वाले की रूह मौत के वक्त बड़ी आसानी से निकलेगी। नाजरीन, बहन का हक खाना ऐसा है जैसा कि खिंजीर का गोश्त खाना। दूसरा वो शख्स जो यतीम की कफालत करे, यानी ऐसा शख्स जो यतीम बच्चों की अच्छी तरह तालीम व तरबियत करे, उसको भी मौत के वक्त तकलीफ नहीं होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करते हैं कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुसलमानों के किसी यतीम बच्चे के खाने पीने की जिम्मेदारी ली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम की कफालत करने वाले को जन्नत में अपने साथ होने की बिशारत से नवाजा है कि वो जन्नत में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। नंबर 3, कसरत से सदका करने वाला शख्स, यानी ऐसा शख्स जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपने मालो दौलत से इस तरह खर्च यानी सदका करे कि जब वो अपने एक हाथ से किसी को देता है तो दूसरे हाथ को भनक भी ना पड़े। यानी तीसरा इंसान वो है जो कसरत से सदका करेगा तो उसकी मौत के वक्त उसकी रूह आसानी से निकलेगी। नंबर 4, नरम दिल वाले, यानी वो लोग जो दूसरों की गलतियों को भुलाकर उन्हें माफ करने वाले हों। ऐसे शख्स को मौत के वक्त सख्ती महसूस नहीं होगी क्योंकि उसने दुनिया में अपने रब की मखलूक के साथ नरमी इख्तियार की, तो उसके साथ भी नरमी का मामला होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे लोग दाखिल होंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह नरम होंगे। नंबर 5, ऐसा इंसान जो अपनी फैमिली से अच्छा सलूक करने वाला है, यानी अपने बीवी बच्चों, माँ बाप और बहन भाइयों से नरम दिली का रवैया रखने वाला है, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखने वाला, प्यार करने वाला और हलाल का लुक़मा कमाकर अपने बीवी बच्चों की कफालत करने वाला है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब रिज़्क तंग होने लगे तो अपने बीवी बच्चों के दस्तरखान को वसी कर लिया करो, यानी अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना भी सदका है। लिहाजा ऐसा शख्स जो अपनी फैमिली पर खर्च करता हो और उनसे हुस्ने सलूक करता हो, जब वो दुनिया से रुखसत होगा तो उसकी रूह निकलने में आसानी होगी और उसे तकलीफ महसूस नहीं होगी। नंबर 6, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जो शख्स ये सोचकर नमाज अदा करता है कि जो नमाज वो अदा करेगा वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है,
नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिन की मेराज है, इस्लाम और कुफर की तफरीक है। तो या जाहिर ये हुआ कि 5 वक्त का नमाजी मौत के वक्त किसी किस्म की सख्ती में मुब्तला ना होगा। नंबर 7, जो शख्स खुद भी सीखे दीन को और दूसरों को भी सिखाए, यानी जो शख्स खुद भी कुरान सीखता और पढ़ता हो और दूसरों को भी कुरान की तालीम सिखाता हो। फिर फरमाया, रातों की तन्हाइयों में उठ उठ कर कुरान पाक पढ़ा करो और कुरान पढ़ते वक्त रोया करो। फरमाया कि जब रोना ना भी आए तो रोने की कोशिश कर लिया करो। हज़रत अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हज़रत, अगर रोने की कोशिश के बाद भी रोना ना आए तो फिर क्या करें? तो फरमाया कि फिर अपने मुकद्दर पर रोया करो। क्या तुम इतने संग दिल हो गए हो कि तुम्हारी आंखें एक आंसू तक नहीं बहा पाती? नंबर 8, बेटियों की परवरिश करने वाला शख्स, यानी जिस शख्स की 2 से ज़्यादा बेटियां हो और वो उनकी खुश दिली से परवरिश करे, उनकी अच्छी तालीम व तरबियत करे और फिर जवान होने पर उनकी अच्छी जगह शादी करे, ऐसे शख्स को मौत के वक्त सख्ती से महफूज रखा जाएगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 लड़कियों को जवान होने तक पाला पोसा, क़यामत के दिन मैं यानी रसूल पाक और वो इस तरह आएंगे जिस तरह मैंने इन 2 उंगलियों को मिलाया है। नंबर 9, रातों को क़याम करने वाला शख्स, यानी वो शख्स जो रातों की तन्हाइयों को क़याम करने वाला हो, उस शख्स को भी मौत के वक्त तकलीफ से दूर रखा जाएगा। नंबर 10, वुज़ू के बाद 2 रकत नमाज नफल तहियातुल वुज़ू बाकायदगी से अदा करने वाले की रूह आसानी से निकलेगी और उसे किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की मौत के वक्त की सख्तियों को दूर फरमा कर हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कर दें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।